Opo. Alam mo po. Ay. Papindi ko sa amin dyan. Sige po. Sabi, resibo, ganyan pala. Resibos pala. Halok na po. May pinadala pang ano. Init. Oo nga po. Madaming resibo. Hindi, may dinagdag. Tubig po. Pwede po, Gcash? Susugal kasi. Pad na lang ako ma'am pang ano. Sige, cash sige out. po. Picturean ko lang yung item ma'am. Sige. Para ma-close ko. Sige ma'am, dyan na lang ma'am. Sinan kasi na picture. Akala ko maliit. Kala ko rin po eh. Malaki pala. Nagulat ako nung nag-send sa akin ng picture dahil lang. Sige po. Si sir po yun. Kayo po ba nag-book ma'am? Ako. Kayo ma'am, napa-rate na rin ma'am. Sige po. Maraming salamat po ma'am. Magkano nga po idagdag ko? Kayo na bahala ma'am. 180 to ma'am eh. Kayo na po bahala sa dagdag. Send. Ito po yung number. 0945 4251 711. Ano po? 711 po. Hingi na lang rin akong tubig. Opo. Meron pa naman ito, nabawasan eh. Ha? Nabawasan na po eh. Kasi, Init, no? upo. Pag ulan naman, sobrang lakas. Pag init, sobrang init din po. Oo, eh. Ganda na. Baka Hindi may... na lang po akong 220, ma'am. Ay, salamat po. Baka may yellow ma'am, pasabay na. Sige, sige. Salamat po.